बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे मोअज़्ज़ज़ सामिन कराम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे अजीज भाइयों और मेरी प्यारी इस्लामी बहनों, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम एक ऐसी रात के बारे में बात करने जा रहे हैं जो बेहद फजीलत रखती है। एक ऐसी रात जिसमें आपकी तकदीर लिखी जा सकती है, लेकिन बदकिस्मती से हम में से बहुत से लोग ऐसी गलतियां कर बैठते हैं जो हमारे घरों में गुर्बत, तंगदस्ती और मुश्किलात लेकर आती है। जी हाँ, रमजान की 27वीं रात शब्बे कदर होने का कभी इम्कान, जो एक रात 1000 महीनों से अफजल है, मगर कुछ गुनाह और कुताहियां हमें इस रात के फैज़ से महरूम कर देती हैं। इस वीडियो को आखिर तक देखें, क्योंकि हम आपको 5 ऐसी खतरनाक गलतियों के बारे में बताएंगे जो आपके घर में गुर्बत का सबब बन सकती है, और आपको एक बहुत ही प्यारा वजीफा बताया जाएगा जो आपकी जिंदगी को बदल सकता है। इंशाअल्लाह जरूर बदलेगा। रमजान की 27वीं रात की फजीलत। मेरे प्यारे भाइयों और मेरी प्यारी बहनों, अल्लाह ताला ने इस रात को बेइंतहा बरकतों और रहमतों से नवाजा है। हदीस मुबारक में आता है, जो शख्स ईमान और एहतसाब के साथ शब्बे कदर में कयाम करता है, उसके पिछले तमाम गुनाह माफ कर दिए जाते हैं। लेकिन अगर हम इस रात मुबारक रात में कुछ ऐसी गलतियां कर दें जो हमारे घरों में गुर्बत, बेबरकती और तंगदस्ती लेके आए, तो क्या हम इस रात का सही अदा कर रहे हैं? यकीनन नहीं। तो आए जानते हैं वो 5 गलतियां जिनसे हमें बचना जरूरी है। वो 5 गलतियां जो घरों में गुर्बत और बेबरकती ला सकती हैं। नंबर 1, नमाजी इशा और तरावी छोड़ देना। मेरी प्यारी इस्लामी बहनों और मेरे प्यारे भाइयों, इस मुबारक रात में नमाजों का एहतमाम सबसे ज्यादा जरूरी है, लेकिन कुछ लोग रात जागने के चक्कर में नमाजी इशा और तरावी छोड़ देते हैं। ये नहायत ही खतरनाक अमल है। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, जिसने इशा की नमाज जमात के साथ पढ़ी, गोया उसने आधी रात कयाम किया, और जिसने फजर की नमाज भी जमात के साथ पढ़ी, तो वो पूरी रात कयाम करने वालों की तरह है। अगर हम इस रात को सिर्फ सोशल मीडिया, मोबाइल या दुनियावी कामों में गुजार दें और नमाज छोड़ दें, तो हम बरकतों से महरूम हो जाएंगे। नंबर 2, गीबत और फजूल बातों में वक्त जाया करना। इस रात में बाज लोग इबादत की बजाय दूसरों की बुराइयां करते हैं, गपशप में वक्त बर्बाद कर देते हैं, या मोबाइल पर गैर जरूरी बातों में लगे रहते हैं। कुरान मजीद में अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, और तुम में से कोई किसी की गीबत ना करे। क्या तुम में से कोई पसंद करेगा कि वो अपने मरे हुए भाई का गोश्त खाए? ये अमल ना सिर्फ नेकियों को बर्बाद कर देता है, बल्कि घर में बेबरकती और मुश्किलात भी लाता है। नंबर 3 पे वो गलती, वो गुनाह, वालिदैन और घर वालों के साथ बदतमीजी। ये रात सिर्फ अपनी दुआ और इबादत के लिए नहीं, बल्कि अपने वालिदैन और घर वालों के साथ हुस्ने सलूक का मौका भी देती है। बदकिस्मती से कुछ लोग इस रात में अपने वालिदैन से बदतमीजी करते हैं, उनकी नाफरमानी करते हैं, जिसकी वजह से उनकी दुआएं कबूल नहीं होती। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, वो शख्स जन्नत में नहीं दाखिल होगा
جس کے والدین اس سے ناراض ہوں گے۔ تو کیا آپ چاہتے ہیں کہ ہماری دعا بھی رد کر دی جائے؟ یقیناً نہیں، آپ ایسا بالکل نہیں چاہتے۔ اسی لیے اپنے والدین کی فرما برداری کرو۔ نمبر 4، اس رات صدقہ خیرات نہ کرنا۔ یہ رات برکتوں اور رحمتوں کی ہے، لیکن بعض لوگ اس رات میں صدقہ خیرات نہیں کرتے، جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صدقہ بلاؤں کو ٹال دیتا ہے اور عمر میں برکت لاتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے گھر میں رزق، سکون اور برکت آئے تو اس رات میں صدقہ خیرات ضرور کریں، چاہے تھوڑا ہی کیوں نہ کر سکیں۔ نمبر 5، وہ گناہ، وہ غلطی، مغفرت نہ مانگنا اور دنیاوی خواہشات میں مگن رہنا۔ سب سے بڑی غلطی جو ہم اس رات میں کرتے ہیں وہ ہے کہ اللہ سے مغفرت نہ مانگنا اور اپنی دنیاوی خواہشات میں لگے رہنا۔ آپ کے اور میرے پیارے آقا و دہا کے چہرے والے نے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو اس رات یہ دعا سکھائی تھی۔ کیا دعا سکھائی تھی؟ اللہ کے نبی نے اپنی عائشہ کو فرمایا تھا، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ اس کا ترجمہ کچھ اس طرح ہے کہ اے اللہ، تو معاف کرنے والا ہے اور معافی کو پسند کرتا ہے، بس مجھے بھی معاف کر دے۔ تو کیا ہم یہ چاہتے ہیں کہ اللہ ہمیں معاف نہ کرے؟ نہیں نا، ہم یہ کبھی نہیں چاہیں گے۔ اسی لیے ہمیں اپنی گناہوں کی اللہ سے معافی مانگنی چاہیے۔ اب میں آپ کو ایک خاص وظیفہ بتاؤں گی جو گھر میں سے غربت کو ختم کر سکتا ہے۔ اب میں آپ کے ساتھ ایک خاص روحانی وظیفہ شیئر کروں گی جو غربت، بے برکتی اور پریشانی سے آپ کو نجات دے گا۔ رمضان کی 27ویں رات کو وضو کر کے 2 رکعت نماز نوافل ادا کر، ہر رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد سورۃ اخلاص یعنی کہ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، یہ 3 بار ہر رکعت میں پڑھیں۔ الحمدللہ پڑھنے کے بعد، پھر سلام پھیرنے کے بعد 100 مرتبہ استغفار پڑھیں، پھر 11 مرتبہ درود ابراہیم پڑھیں، یعنی کہ جو درود پاک ہم نماز میں پڑھتے ہیں وہ 11 مرتبہ پڑھیں۔ اس کے بعد یا سمیع، یا غنی، یا رازق 313 مرتبہ یہ پڑھیں اور آخر میں دعا مانگے اور اللہ سے رزق میں برکت اور مغفرت طلب کریں۔ انشاءاللہ اگر یہ عمل دل سے کیا جائے تو اللہ تعالیٰ آپ کی مشکلات آسان کر دے گا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی زندگی میں برکت آئے، غربت ختم ہو اور آپ کی تقدیر سنوار دی جائے تو آپ ان 5 غلطیوں سے بچیں اور یہ وظیفہ ضرور کریں 27ویں رات کو۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک کریں، کمنٹ کریں، اپنی رائے کا ضرور اظہار کیا کریں اور اس طرح کی ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیا کریں تاکہ سب کو فائدہ ہو۔ اللہ ہم سب کو ہدایت دے اور اس بابرکت رات کی فضیلت سے اللہ تعالیٰ فیض یاب کرے۔